ये भव कानने मन सबरा तू ब्रह्मछु ओई शिकारी ब्रह्मछु ओई शिकारी मन चैतन्य शिक्षा एवं आत्म जागरण गीति विद्वान मंडली सम्माननीय महापुरुष कुना कुनी पुओ छियो ये हूँ आत्म जागरण गीति आमे कई शरीर नुहति आमे समस्त होसंती आत्मा I am not the body, I am the soul. आमे जो सुंदर शरीर ये गोटे सुंदर मंदिर या भीतर जो आत्मा से होसंती भगवान आत्मा ये healthy body just like a decorated temple and the soul is the God inside the temple. अरे ये सासोटी टेम्पल कौन? ये टेम्पल माने मंदिर मंदिर ये शरीर टा उठे मंदिर या भीतर आत्मा भगवान ये संसार गोटे जंगल गोटे बण ये बण भितर शिकारी बुलुची जी पक्षी शिकार करिवो से बुलची मन शिकारी ये भव कानने मन सबरा तू ब्रह्मछु होई शिकारी संसार हला बटे बण या भितरे मनटा होची शिकारी से सबरा से पक्षी शिकार करिबा पर आखी आगे तोरो देखो आखी आगे तोरो शिकार करिबो शिकारी पक्षी शिकार करियो पाए ये आखी आगे तो देखो आखी आगे तो शिकार करी आगो को देख गछ पर शुआ सारी बसन ये पक्षी शिकार करवा पड़ो ये जीव आउ परम पक्षी ये जीव परम एकत्रित होगला आम निर्वाण पाई गए भितर ये साधनार कथा ये प्रारंभिक समय मन चैतन्य मन शिखे बुलुची शिकार करने आखिया कर देखिला गछ ऊपर छुआ सारी वेदांत दर्शन द्वासपर्णा ये सजुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्य जाते
ବସ ତେଣୁ ବିଦ୍ୱାନ ଧୀର ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଆ ସାରି ଯୋଡ଼ିଏ ବସି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବାକୁ ବାଣ ଆସିଛି ମନ ये मन शिकारी देखिला शुआ सारी संगर बसचंदी रे शुआ सारी कीर्तन से बोलती जे शुआ सारी बसचंदी डाकी दियो जारे कुलो अरे ये शुआ सारी केमिति बसचंदी देख शुआ आउट तेणु वृंदावन विलासिनी राई आमादे वृंदावन विलासी राई आमादे सुख श्याम तुम्हारे निरंजन श्वासारे बसछन एमती गाउना निरंजन कर सेमिति तो मु कर आइ अरे कहिबार कथा हला आमे सेई गुरु मानकु ठीक ठीक से केदिति सुख बोले कृष्ण कदमिनी गो बोले राधा मां सत्य सुरबानी गो सारी बोले राधा ताके भोगानी गो सत्य सुख बोले कृष्ण आमार नव कादम्बिनी नुआ मेघ सारी कला नुआ मेघटा कौन सुंदर देखा जाए कला मेघ पड़े सुंदर देखा जाए चकचक मारे जो सुख बोले कृष्ण आमार जगतेर गुरु सारी बोले राधा निरंजन करो एमिति खाली कहि देला बेले रस दृष्टि ये समित से पढ़ते ये सुआ
ମନ ସବରା ହଁ ଆଣିଛି କାଣ୍ଡିଆ କାଣ୍ଡିଆ କଥା କାଠି କାଣ୍ଡିଆ ସେଇଥିରେ ଶୁଆ ସାରି ହରିଓ ଇଏ ଗଛଟା କିଏ ଇଏ ଓଲଟା ଗୋଳଟା ଗଛ ଇଏ ସପ ତବକର ବୃକ୍ଷକୁ ବେଢ଼ିଛି ଏଇ ଅସ୍ଥି ଠାରୁ ଚର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିଲା 7ଟା ବେଳକୁ ବାପା ଇଏ ସପ ତବକର ବୃକ୍ଷକୁ ବେଢ଼ିଛି ये सब प्राचीन कालार पद्धति এইভাবে হ্যাঁ যে শপথ বর্গর মুখে বলতে আছে হ্যাঁ 25 পত্র 25 প্রকৃতি তিনটা ফুল ফুটিছি সত রজ বেনি গোটি ফল সুখ দুঃখ তাকে ভুঞ্জুছি জীবাত্মা সারি পরমাত্মা কিছু শ্রী গুরু দত্ত বীজ মন্ত্র কাঠিরে শ্রী গুরু ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର মন্ত্র কথা ସେଇ କାଠିରେ ଭକ୍ତି କଥାକୁ ବୋଲିବା भक्ति कौन भक्ति धातु भक्ति ज्ञान से जननी भक्ति मोक्ष प्रदायिनी भक्तिर माँ भक्तिर ज्ञानर माँ होची ভক্তি भक्ति भक्ति कथा को बोलेगी श्री गुरुदत्त बीज मंत्र का ये काठी को छातिले धरा से पड़म के मंत्र बता से गुरु करो ये कोहे रे भासुक्त हरि धन्यवाद गायक महाशयଙ୍କର मनोविज्ञान ଉପରେ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାରୁ ଜହ୍ନା ଗ୍ରାମର ଗୋଲକଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଗାୟକ ମହୋଦୟ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ତ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ଧତି ନୈତିକତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପାଲାକାର ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପାଲାର ପରିବେଶଟା କେମିତି ତା ଆଜି ଆମର ଗାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଟା ଆଶା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପ୍ରାୟ ଖୁସି ସେଇ ଖୁସିକି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଆମର এই ଜହ୍ନାଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଏ ସେବାଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ରାଉତ ସେ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଗାୟକ ମହାଶୟ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଥାର୍ଥତା ଗାୟକ ମହାଶୟ। हो प्रभु आपण मानकर समस्तଙ୍କର मंगल कामना करନ୍ତୁ बोल प्रेमानंदे आनंद एक बार हमें तो समस्त गोटे पथर साथी बालन करना गायक जदि निजको भूली न गला
ପାଲାଟି ମଶାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ନିଜକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହବ ଏଇ ମୋ ଗୁରୁକୁ ମନେ ଏ ଗୀତ ତାଙ୍କର କହେ ନାଥ ସୁତ ହରି ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ସ୍ରୋତ ଗୁରୁକଳ୍ପ ବୈଷ୍ଣବ ମାସ ମାସ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଲା ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଛି ବଂଶୀଧାରୀ ଜଗନ୍ନାରୀ ଚିତ୍ତ ହାରିସ ସାରିଏ গোপনারী জগান মদন বংশীধারী প্রভু কুসুম কৃষ্ণারি হ্যাঁ নিখিল বিশ্ব রাধা আধার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূলাধার প্রভু দিব্য জ্যোতি କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ବୁଝୁଛୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝୁଛୁ ସେ ବଂଶୀଧାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ହରଣ କରନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ ପୁଷ୍ପିତ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ରଖନ୍ତୁ।